Majra Kwrwi Tipra Motha Khlainai Bororokni Mungwi Tatal Gas Khlaijakmani Mwthaknani te Gas Rosawi Naharnani Sanmung Tisawi Sangrongsalo Jirania SDPO ni Yaktwi SP Thani Deputation Yapharkha Tipra Motha Manjakha Takarjala Bidhan Sabhani MLA Biswajit Kalai MDC Ganesh Debbarma te YTF ni President Suraj Debbarma Akosong Khlainai 22 October salmaro Chief Minister ni loguthom pando thangmani lamao lama kasu attack Khlaijakmani BJP ni adangrok sabai sukrok Khlaijaka BJP ni adangrok faimani khungni bolero canter malkhung abo haikeno kaduli butok Khlaijakmani koksel samuk malkhungni driver malkhungni class baite holangkhitarmani nangai sagod dukhuman ka kobangma tiprajak borirok o party mongni yagulo hastini Chief Minister te BJP bodoni dagi mungbai party mong krengjak tongoi manu hunai kobangma Bororokni Mungwi Ganesh Naharnani police Ganesh Naharnani yagulo borno rohorjaka court ni notice manmani yagulo belaino jolijak laikha Tipra Motha ni adangrok abon bagi Sangrongsalo Biswamoni jaijo ganani simi rally khlai phaye Majra Kwrwi Tipra Motha Khlainai Bororokni Mungwi Tatal gas Khlaijakmani Mwthaknani te gas Rosawi Naharnani Sanmung Tisawi Jirania SDPO ni Yaktwi saltang hangkoni SP ni Thani Deputation Yapharkha Tipra Motha Manjakha Takarjala Bidhan Sabhani MLA Biswajit Kalai MDC Ganesh Debbarma te YTF ni President Suraj Debbarma Belbari Sub-Zonal ni Chairman Debbarma Akosong Tini Chini Choknogar outpost SP ni uddeshe samar kaise memorandum submit khaikya tero receive khaikya SDPO incharge oro Chini Jirania SDPO incharge botongo tai Jirania OC ta outpost ni OC botongo tai tini semua Facebook khaikya Chini orang Chini nomor menang Ganesh Debbarma Honorable MDC tai Chini YTF ni President menang Suraj tai Chini orang leader YTF ni District President menang Bidhan tai Chini Sanmungo Debbarma Sub-Zonal Chairman tai Chini Takarjala Block Committee President menang Arjun Debbarma itu norok Simon o incident sang mah hasilnya kya incident actually about thangnai 22 tarik incident orang false case khaye Chini Tipra Motha ni support darokno अच्छा false case खाई नगो पुलिस रक कई दिन धरे बर खयले खाई तो अब टोटली तामने साने बनो जों पावर मिसयूज खाई किसु प्रभावशाली डेटा र अम हाई खाई बर चेष्टा खाई तो गमो सम्पूर्ण false जों अबनो तिनीहरु डेपुटेसन खा मेमोरेन्डम याफारखा कगु सालाइका अबनो सठिक भाबे तदন্ত मा खाने किन्तु false case मा खाया कारण जेभाबे केस रिकभर आरो दारालो अस्त्र जेभाबे तिनी नং मेरे मसका मा हासिना যে জায়গাও তিনি যে ইনজুর্ড পারসন যে খরচে বুরজং নরক না মিডিয়াও ও সম্পূর্ণ ফলস কেউ বন বুইয়া বনিজুর স্টেটমেন্ট যে আঙ্গো থাংজে বিননগ যিনি অনারেবল এমডি সেবেন বিননগ থাঙ্কা আর পুলিশে কক সালাকে সেম স্টেটমেন্ট বন কেউ বুনাই করে বকুট গারিনি বাখলাই খারপুরা বা গারিন বাখলাই পুরো ব ইনসিডেন্ট নগ ব আজাগ দুঃখ মানে ব ইনসিডেন্ট অমনন কিছু বরক রক নরক সুকল পলিটিক্যাল লিডার হিনিমানো যেটা কাশা কয়েকজন লিডার বা পলিটিক্যালি কাশা সুকল बगैर न जेफन साइमन बनो आपति बरो फेसबुक कबंग निखा ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೈ ಬರೋ ಪಾವನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಕೈ ಚಿನ್ ಬರಕನ ರನ್ನ ಇಬಗಿ ಚೇಸ್ತಾ ಖೈತಂ ಅಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಬೆ ಚಿನ್ ಕುದಿನ ಬರ್ತಸ್ ಖೈಗ್ला ಜಮಕ್ ಸಾಸೆ ಸಾइदिका अम हाजो देंकस एरिया शांति तंग मंगला शांति बिग्नि तंग मा हिंके काजे चंगो सालमेन यागला बर बकसेका स्टेटमेंट सेम अब जों पुलिस केमन कुनो एक्शन नाय मंगला गुदियो इन्वेस्टिगेशन खायमन यागलो बरको जे खायमन खायनाय जों रेडी साका इन्वेस्टिगेशन खाय जदि सटिक रिपोर्ट के जों रेडी तो बट फॉल्स जों कुनो एक्सेप्ट खाय गाय लेट्स सी देन आफ्टर दैट विल सी जों केस केमन कोनाय नेता बरनि जस्टिस नाय Majra Kwrwi Bororokni Mungwi Gas Rosawi Naharnani hingke financial kotor nislai kotor coba Khlainani bagai tiar tongu Tipra Motha hnai phirok mungrekha MLA Biswajit Kalai Jirania ni simi probini kokthum Chini Khorang